нахуст биёед дар бораи Премер-лигаи Англия ҳарф занем ва тавре мо мебинем се дастаи пурқуввати солҳои охир дар Англия, яъне Манчестер Сити, Ливерпул ва Арсенал дар оғози мавсими нав ҳам натиҷаашон хуб аст ва се зинаи аввалро маҳз онҳо ишғол мекунанд. Мухтасар мехостам дар бораи натиҷаҳои охир, махсусан бозиҳои даври охири ин дастаҳо гуфта гузарем ва баъдан мушкили асосие ки дар ин чемпионат барои яке аз дастаҳои соҳибном Манчестер Юнайтед пеш омадааст, ин мавзӯъро бештар барои бинандагон шарҳу тавзеҳ хоҳем дод. Бале, он дастаҳои пешқадаме ки буданд чи Арсенал, чи Манчестер Сити ва Ливерпул чун ҳар вақта ба таври пешгӯи шаванда пешқадамии хешро идома медиҳанд, ҳарчанд ки аз даст будани холҳо дар дастаи Гвардиола мушоҳида мешуд, валекин ба таври куллӣ он холгириҳое ки мекунанд ҳаст, мо чизро мушоҳида мекунем, валекин Манчестер Юнайтед ин на як мавсиму ду мавсим аст ки ба инчунин дард гирифтор мешавад. онҳо ҳар мавсим ба чунин мушкил рӯбароанд ва ба фикри ман ин чизи ғайриоддӣ ҳам нест, зеро ки баъд аз он даврони пуршарафе ки Фергюсон дошт, дигар ягон мураббии қудратманде наварданд ки он ҷоизагирои анъанавиро идома диҳад. хуб, биёед ба мавзӯи Манчестер Юнайтед дертар гузарем. Мухтасар дар бораи натиҷаҳои охири дастаҳои Арсенал, Ливерпул ва Сити гуфта гузаред. Ино медиҳин, чун мо дидем ки Арсенал муқобили Саутгемптон 3-1 ғалаба кард, Сити бошад дар набудани Родри ин шабу рӯз дучори мушкилиҳо аст, махсусан хатти миёнаи майдон, аммо чеҳраҳое пайдо мешаванд аз як бозӣ ба бозии дигар ки рафти бозиро дигаргун мекунанд. Барои мисол дар ин давр ҳамин гуна нафар Матео Ковачич. оғози мавсим он қадар хуб набуд, баъдан бубинед дар охири мавсим ҳар мавсим дигар дастаҳо хаста мешаванд. баръакс дастаи Гвардиола нерӯи нав мегирад. Боз ҳамон бартарии имтиёзие ки 10 хол камтар дорад, 8 хол аз ҳама мегузарад, чемпион мешавад. Мумкин гуфтан намешавад, мумкин дар ҳамин мавсим чунин тавр шавад. Родри баҳор бармегардад, метавонад Сити боз дубора ба худ биёд. инҷо як чиз дигар ҳам ҳаст ки мавсимҳои гузашта масалан бозингарони сатҳи бисёр баланд дошт Сити, ҳоло дар он сатҳ нестанд. ба таври кулли ҳайати Сити тағйир наёфтааст. бале на, барои мисол бубинед Кевин Де Брюйне 10 соли охир дар қатори беҳтарин нимҳимоятгарони дунё буд, вале ҳоло Де Брюйне дигар бозингаре аст ки сатҳи чемпионати Арабистони Саудия аст мебахшед. Набудани ӯ на ба ҷои ӯ Родри буд ки хизмат мекард барои Манчестер Сити, вале ҳоло Родри ҳам нест. Дар ин вазъият Ковачич агар як бозӣ хуб бозӣ кунад, се бозии дигар як бозингари оддӣ аст. Матео Ковачич ҳамин гуна бозингар аст, масалан дар як бозӣ медурахшад ва ду се бозии дигар ӯро дигар дар майдон пайдо карда намешавад. гап дар сари Матео Ковачич намерад. Бубинед Кевин Де Брюйне гап дар сари хатти марказии Манчестер Сити меравад. ӯ корашро вобаста ба дил ҳолат карда метавонад. маҳорати инфиродии Кевин Де Брюйне дигар дар он сатҳ нест ки он корро кунад. Ин чиз маълум аст ва ба ҳамин хотир аст ки аллакай худи ӯ ҳам хоҳиши рафтан ба Кевин Де Брюйне бубинед чӣ натиҷа нишон медад. вале ҳол ду мавсими охирро шумо тавассут кунед. Пас аз ҳамон ҷароҳати охире ки буд, пас аз ҳамон ҷароҳате ки дошт, дар чӣ ҳол буд баъди баргашташ, бугуна дар ҳар бозӣ алоҳида чугуна тақдир бозиро иваз кард, чӣ вақти голзании худ аз берун аз ҷаримагоҳ, чӣ вақти асист анҷом дод. дар шаб рӯзе ки ҳам Родри ва ҳам Де Брюйне аз саф берун мондан, мушкилиҳои мушкили дар сари ҳамин аст. бисёртар маълум шуд. шумо гуфтед ки Кевин Де Брюйне ба ҳамон ҳолат дигар наметавонад ба он ҳолат буда ва ӯ аллакай як бозингар аст ки бозингар асади нест ки паст зиён биёрад, бозингари фоидавар. вале барои Манчестер Сити ман инҷо розиам барои ки зиён намеорад ба Манчестер Сити, вале барои Гвардиола бозингаре лозим аст ки маҳорати бозиро ба 100 миллион арзанда бошад. маҳорати ӯ мефаҳмед чӣ мегӯям? маҳорати бозингар агар инҷо калимаи агарро истифода бурдед, ин маънои онро дорад ки шубҳа аст дар бозии Кевин Де Брюйне айни ҳол. дар як ҳафта 1 миллион маош муқаррар кардагиан барои Кевин Де Брюйне, барои бозигари дар Арабистони Саудия интизор аст ин гуна маошро. барои Месси ҳам барои мебахшед пулҳои арабҳо дигар таҳ надорад, ба ҳар касе бихоҳанд 1 миллиони додан мегиранд. масалан Лапортаро бурдан онҷо ба маоши баланди ӯ ҳар кас гуфта маънои томро дар назар бубинед ҳар бозингаре ки аз то 5 чемпионати аврупоӣ ба Арабистони Саудӣ меравад, ӯ маоши баланд мегирад онҷо. як тараф мемонӣ ӯ таъриф бозигари сипоҳон мекунӣ, умуман аз замин то осмон фарқ. Кевин Де Брюйне калидтарин бозигари Манчестер Сити ва ҳамчунин агар дар منتخب بلژ با تدسکو جنجال دارد این مسئله کلا دیگر است ولی که در منچستر سیتی وقتی بازیگر اگر پروفسیونال باشد با استیلو او باید با مربی جنگ نکند باید جنگ نکند با مربی در بازی بله ولی این حالت غیر میدانی است این مشکلی است که در رفتاری که ربط ندارد با مهارت کسب اون اصلا با تدسکو من یک چیز دیگر هم مشکلی دارم من یک چیز دیگر سری خود مربی است اونجا کورتوا هم با لوکاکو همچنین لوکاکو هم من یک چیز دیگر رو میخوام خاطر کنم اینجا
бале ман инро гуфтам ки 10 соли охир Дебрюне бозингари арзандатарин буд дар дастаи Манчестер Сити ва ҳамин сабаб буд ки масалан дар қисмати дуюми мавсим Манчестер Сити бозии арзанда нишон ба хотире ки устувор будани Дебрюне дар маркази майдон буд. Ӯ барои бубинед Родри нест, Дебрюне дар сатҳи хуб нест, уман бозӣ нест. Ва мушкилии хати ҳуҷуми дастаи Манчестер Сити шумо мебинед. Кевин Дебрюне плеймейкер ҳаст, бозисоз ҳаст, имконият бояд бисозад барои ҳамлагарон. Пас чаро ҳоло барои ҳамлагарон имконият нест дар хати ҳуҷуми Манчестер Сити барои Ҳоланд мисли мавсими гузашта ки дар як бозӣ 4 гол бизанад. Барои ки хати нимҳимоя мушкилӣ дорад ва Кевин Дебрюне узви хати нимҳимояи Манчестер Сити аст. Манчестер Сити дар як 45 дақиқаи нимаи дуюм 27 зарба зад. Ва шумо фаромӯш имкони зарбазаниро нимҳимоягарон таъмин мекунанд. Ва шумо фаромӯш накардед дар он бозӣ ки Арсенал як нафар камтар буд, бо 7 дифогар бозӣ кард. Шакли бозӣ интихоб кардаи Артета ин буд ки ин айби Арсенал аст. Ва ин бартарии Кевин Дебрюне нест ки Арсенал дар дифоъ бошаду ҳар як дифоъ онҷо аз ҳамон 40 зарбаи ҳамон бозиро ман шаҳр будам. Аз ҳамон 45 зарбаи гуфтагият наздики 50% онро ё Стоунс задагиаст ё ки Кайл Волкер задагиаст. Дифоъгарон имконият набуд берун аз ҷаримагоҳ кӯшиш кардан зарба бизананд. Ба хотире ки ҳуҷумҳои тактикӣ ҳам вуҷуд доштанд. хоҳиш мекунам баъди ин барнома аввал ҳамон такрори бозиро як бор дигар бубинед ки Арсенал дар қисми дуюмро ман тамошо кардам. 45 дақиқаи дуюме ки 27 зарбаи баъди Тросард корти сурх гирифтан Артета бале дар охири қисми якум корти сурх гирифт дар дақиқаи 45 оғози қисми дуюм дақиқаи 46 Артета дифоъгари панҷумро ба бозӣ ворид кард, як нимҳимоятгари дигарро дар хати дифоъ гузошт, як ҳамлагари дигарро Мартинели буд дар хати дифоъ гузошт. Баъдан онро гирифт Габриэл Жезусро ба хати дифоъ бурд. 7 нафара дар дифоъ бозӣ кард. Яъне дар хати дифоъ истодани Арсенал худ имконият барои ҳуҷумҳои Сити буд. Инҷо нимҳимоятгарон заҳмат накашиданд имконият оварда бошанд. 12 нафарам дар майдон дорӣ ҳуҷум мекунанд. 45 нафарам чаро пирӯз нашуданд дар 12 нафара ва 10 нафара? автобус мемонад пирӯз Арсенал маҷбур буд дар инҷо гап дар мушкили Арсенал ва мушкили Сити нест. Мушкили ин аст ки хати нимҳимояи Манчестер Сити қудрати иқтидори Дебрюнеро ба сифр баробар мекунӣ ин аз коршинос будани сатҳи баланд ту вобастагӣ дорад. Ман ба фикри худам мемонам ба хотире ки ба фикри худат мондан вақте ки Дебрюнеро дар замин ҳавор мекунӣ не гап дар сари ин аст вақте дар бозие ки масалан як даста дар дифоъ аст дастаи дигар худ ба худ бояд ба ҳуҷум биравад чӣ гуна хати нимҳимояи ин даstaро ситоиш мекунӣ? Савол чӣ гуна хати нимҳимояро ситоиш? ҳатто ҳуҷумгарон дифоъгарони дастаи масалан Сити дар ҳамон бозӣ дар ҳамла буданд. Шояд бештар аз Ҳоланд зарба заданд онҳо, бештар аз Савио зарба заданд онҳо. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки имконият барои дифоъгарон Арсенал дод. ҳатто ба дифоъгарон ҳатто агар онҷо дар ҳамон бозӣ гуна набуд, дар ҳамон он бозӣ оддӣ набуд. Он бозие буд ки Артета барои натиҷа бозӣ кард ва натиҷаро ба даст овард. Парвиз метавонад инҷо розӣ бошад ки Артета дар ҳамон бозӣ Сити чӣ дар ту нигоҳдорӣ, чӣ аз рӯи шумораи зарбот дастаи ҳуҷумӣ аз Сити қудрате ки дорад дилҳо даста Сити таёрии махсус мебинед. Инро инкор кардан намешавад. Арсенал ман бовар дорам дар ҳамон бозӣ агар корти сурх намегирифт 100% пирӯз мешуд. Боз агар биёд бо 100% пирӯз мешуд. Ташаккури зиёд. Ман як чиз дигарро мехоҳам. 60 дараҷа тоб нахонин омадин агар нагӯ. Не, ман як чиз дигарро мехоҳам бигам. Бисёр чизро мегӯед. Ман аз гапи худам намегардам. Ман аз гапи худам намегардам. Дар 90 дақиқаи фақат як чиз дигарро мехоҳам. барои ки як нафар гап мезанед сари микрофон гуфтан мегирад ягон кас нест пеширотонро гирад. барои ҳамин дар ин барнома ҳама бояд танқидҳои шумо тамом шуд. Танқидҳои шумо тамом шуд. Не, ман танқид накардам. ман изҳори норозигӣ барои ин ки вақте ки худат мисол бо кадом фаҳмиш Кевин Дебрюнеро иқтидорашо ба 0 баробар мекунад. Парвиз маро ҳам дар ин барнома барои суҳбат кардан даъват кардааст. Агар дарвозабони Сити дар ҳамон бозӣ мехост 10 зарба ҷониби дарвозаи Арсенал мезад. агар қати намешавад. агар ки Манчестер Юнайтед Фергюсон намемурд ҳеҷ вақт. Фергюсон аз тренерӣ намерафт. Фергюсон зинда аст ва Фергюсон устурае ҳаст ки то абад дар хотираҳо боқӣ хоҳад монд. Зинда аст, мурдааст фарқ надорад. Дар ин бора гап нест. агар титоғӣ намегирад. чаро дар бораи Фергюсон гап мезанӣ вақте баҳс дар бораи Сити ва Арсенал аст? вақте аз баҳс гурехтан мехоҳӣ? худат аз Марс мисол мебиёрӣ, ман боз як чиз мисол бояд биёрам. ташаккури зиёд дӯстони гиромӣ. мегузарем акнун ба мавзӯе ки болотар ишора кардем, яъне ба мавзӯи бозии дастаи Манчестер Юнайтед. бубинед роҳбарият иваз шуд, ҳатто дастёрон ё ёварони Эрик тен Хаг дигар шуд. Руд ван Нистелрой яке аз чеҳраҳои шинохта, яке аз собиқ ҳамлагарони Манчестер Юнайтед ба тим ҷалб гардид. хуб тавре мо мебинем дар сохтори даста дигаргуниҳо ба вуҷуд омад.
аммо ҳамаи ин барои беҳбуд бахшидани бозии дастаи Манчестер Юнайтед ягон таъсире нарасонд. Агар онҳо дар мавсими гузашта дар ибтидо 9 имтиёз ба даст оварда бошанд дар 7 даври рақобатҳо, пас ин мавсим онҳо ҳамагӣ 8 имтиёз гирифтанд ва бениҳоят дар зинаи қарор доранд ки дилгирикунанда аст барои ин дастаи тавонманди футболи Англия. чӣ кор кардан мумкин аст ва чӣ гуна аз ин вазъи буҳронӣ берун баромадан мумкин, дар ҳоле ки Эрик тен Хагро ба истеъфо равон накарда истоданд? ман фикр мекунам ки бубинед соли гузашта бисёр мехостанд ки Эрик тен Хагро ба истеъфо равон кунанд. Баъдан дар финали ҷом пирӯзӣ ба даст овард. Чӣ хеле шуд ки Сити нахост пирӯз шавад ё чӣ хеле буд ки ғурури Тен Хаг баландӣ кард. Хулоса ки далели ин ки соҳиб ҷоиза шуд ва баъдан як асоси густуворе ҳам гузоштанд то Тен Хаг боқӣ монад. Валекин як нуқтаи дигар ба фикрам он буд ки чӣ гуна ки дар Бавария фурсатҳои тӯлонӣ номзади идеалӣ ҷустуҷӯ карданд, чанд номзадон нахостанд, чӣ хеле шуд ки баъд ба компаниям зор шуданд. Хулоса ки натиҷа дуруст аст. ман ба фикр мекунам дар Манчестер Юнайтед номзади идеалӣ ки наёфтанд, боз ҳам имкон доданд, шонси дигар доданд ба Эрик тен Хаг ва бубинед он харидориҳое ки Манчестер Юнайтед мекунад дар бисёр ҳолатҳо ҳатто пулҳои масрафкардаи онҳо дар бозор аз Сити ҳам зиёд аст. он нафароне ки дар курсиҳои эҳтиётӣ як қатор истодагиянд, миллионҳо пул дар он ҷо аст. бубинед фикр мекунем ки Эрик тен Хаг бояд аз вазифа як тараф равад. он натиҷае ки нишон медиҳад аллакай бадтарин натиҷа дар 35 соли ахир ба қайд гирифта шуд. ин чиз факт аст, далил аст. ман хати номидин назор даъво ҳам кунем, тағйир дода наметавонем. факту далилро ба фикрам бояд ки ин мардаки кал ба фикрам тағаш вазмини баъд аст ки он қадар ҷавобаш наметиҳанд, бояд равон карда шавад ба истеъфо. хулоса ки ҳамин хел фикр дорам. фикр мекунам Имонбек он чиро ки мехост гуфт ва инҷо намедонам вақте дар бораи Манчестер гап задем чаро Баварияро мисол меорад. خب وینسان کمپانی رو در حالی که پارالل بود که مقصد در حالی که حالا چیزی برای وینسان کمپانی معلوم نیست، برای قیاس خیلی بر وقت است. تن هاگ چند سال از کار میکند؟ کمپانی یک ماه شد نه. کمپانی از هوای باواریا درست نفس نکشیده است. چه خیلی شما کاری رو به هم میدید این حال؟ نه این حال تو حاضر درست گفتم، تو حاضر درست نیست تو وایرون است. نه اصلا درست نیست. در 5 بازی کسی نمیتواند چیزی رو معین کند. اکنون پس از این روزهای فیفا سر میشود. واسه با 5 بازی هم یک خلاصه براری موقتی میشه. خب گفتم میتونیم که با هر بازی آدمو خلاصه میبرن. افسانه بایر تمام شد با خبی آلونسو. گفتم میتونیم با نتیجه های نه اونقدر خوبه که آلونسو داد. نمیتونیم. درباره وینسان کمپانی هم گفته نمیشه در این 5 بازی. خب درباره منچستر یونایتد گپ بزنیم. همین فکری من این است. نه من دعوا کردن نمیخوام. موضوع پرمیر لیگ انگلیس رو با پیشنهاد نتیجه و جدول این مسابقه جنببست کنیم. طوری ما دیدیم در هفته گذشته بازی‌های زیرین صورت گرفتند و در جریان آنها برای مثال مساوی دسته چلسی و ناتینگهم رو هم برای بینندگان شرح دادم آن لازم. توتنهام 2-0 پیشرفت بود اما از برایتون 3-2 دچاری ناکامی شد و لستر مقابل بورنموت غلبه کرد. درباره نتیجه دیگر ما بالاتر گفته گذاشتیم. در جدول عمومی لیورپول پیشرفت است، 18 امتیاز دارند مرسیدی‌ها. سیتی و آرسنال با 17 امتیاز زینه‌های بعدی، چلسی استون ویلا 14 امتیاز زینه‌های چهارم پنجم، برایتون نیوکاسل، فولهام، توتنهام و ناتینگهم در موقع بعدی هستند. منچستر یونایتد با 8 گل در زینه هشتم معذرت در زینه 14م جا گرفته است. خوب ساوثگمپتون و وولورهمپتون دسته هستند که کمتر از همه امتیاز به دست آوردند. مختصر اکنون درباره هفته سپری شده رقابت‌ها در لیگ یکم فرانسه هم گفته می‌گذاریم. دوستان گرامی، در هفته جاری یکی از رویدادهای اساسی این بود که پاریس سن ژرمن بازی خود را مساوی کرد. من در 3 بازی اخیر این دومی مساوی شاگردانی لوئیس انریکه است و آنها این مرتبه مقابل دسته نیتسا بازی خود را 1-1 مساوی کردند. همچنین در این هفته دسته مارسل نتوانست کامیاب شود، بازی آنها هم مساوی خاتمه یافت و دسته لیون باشد 2-0 غلبه کرد. پیشرفت جدول مسابقه دسته موناکو به حساب می‌رود و آنها این هفته دسته رن را 2-1 شکست دادند. با جدول عمومی وقتی نظر می‌اندازیم می‌بینیم که موقع پیشرفت عوض شد. اکنون موناکو صدرنشین است و دسته پاریس سن ژرمن در زینه دومی جدول قرار دارد. خب مارسل و ریمز در زینه‌های بعدی هستند. لیون هم با وایستگی به خود می‌آید و با 10 امتیاز در زینه هشتم جا گرفته است. دوستان گرامی، اکنون می‌گذاریم با تحلیل و بررسی بازی دیگری مهمترینی که این هفته صورت گرفت. یکی از رقابت‌های جالب‌ترین در بوندسلیگا با شروع که دسته‌های پیشرفت بود. آینتراخت فرانکفورت در خانه خود باواریا را قبول کرد و طور بالاتر
зимни суҳбат пеш аз барнома буд ва фикрам Иномиддин ишора кард ки аз он пушаймон аст ки гӯем бозиро то ба охир тамошо накард, зеро маз дар нафасҳои охир дастаи Айнтрахт ҳисобро 3-3 кард дар бозӣ бо Бавария. хуб бубинед, оғози мавсим бисёр хуб буд бо иштироки компанӣ ва шогирдонаш, зеро голҳои зиёд мезаданд, бозиҳои бисёр хуб диданӣ дида мешуд. Аммо агар мо се бозии охирро ба эътибор бигирем, ҳафтаи гузашта бо Байер, яъне давоми 9 рӯзи охир 2-2 мусовӣ, аз Астон Вилла шикаст 1-0 ва дар ин бозӣ бо Айнтрахти Франкфурт 3-3 мусовӣ карданд. Яъне иқтидори Бавария ин шабу рӯз танҳо ба ҳамон дастаҳои гӯем миёнаҳол ва қисми поёнии ҷадвали мусобиқа мерасад ки ин қадар голи зиёд мезанад, ва ё ин ки ҳоло роҳи чӣ гуна шикаст додани дастаҳои гӯем ҳамвазни худ ё баробар ба худро компанӣ пайдо карда метавонад, чунки болотар натиҷаи се бозии охирро гуфтем. Агар натиҷаи аввалро бигирем, Венсан компанӣ ва шогирдони ӯ аз як тараф бо мураббии нав ангеза доранд, ангезаи бештар, то ин ки онҳо баъдан одат мекунанд ва ҳама чиз маъмулӣ мешавад дар даста, ҳам ангезаи зиёдтар доранд. Аз як тараф, аз тарафи дигар рақибони дастаи Бавария рақибони он қадар ҷиддӣ набуданд ва Бавария дар ин марҳила албатта бозингарони хуб дорад ин даста ва ҳатто бозингароне ки шояд беҳтар аз дастаҳои масалан бозингарони дастаҳои топи дунё бошанд. Албатта худи Бавария ҳам дастаи андак нест, вале бо дастаҳои заиф бозӣ кард, дастаҳое ки заифтар аз худи Бавария ҳастанд ва аз бозӣ бар муқобили Хаби Алонсо ва дастаи ӯ Байер шурӯъ шуд марҳилаи мушкил ва санҷиши асосии Венсан компание ки дастаи худро ба қавле бо сару садои бисёр баланд ҳоло раҳбарӣ карда истодааст. Бо Байер аллакай мусовӣ кард ва 2 мусовӣ пайҳам аллакай дар Бундеслига аст. Дар Лигаи Чемпионҳо шикаст хӯрд. Ин маънои онро дорад ки ҳоло Венсан компаниро мо наметавонем чизе бигӯем, ҳатто хуб, ҳатто бад, чизе гуфта намешавад, ба хотире ки ҳоло маълум нест натиҷаҳои хуб буданд, акнун натиҷаҳои бад кам-кам сар шуда истоданд ва фикр мекунам ҳамон марҳила натиҷа хуб буд. дар аввал хуб буд ба хотире ки рақибон заиф буданд. Не, далел ин ки хуб буд. Рақибон заиф буданд. Инро бояд мо иқтирор шавем. Натиҷа хуб буд ё не? Далел ин буд ки бо рақибони аз худ пастар бозӣ мекард ин даста. Масалан Байерро мисол биёр шумо. Байер далел шуда наметавонад. Не, Байер ҳам марҳилаи аввал аст. Астон Вилла ҳам. ҳоло муҳим нест ки дар зинаи аввал ки ҷойгир аст. Муҳим ин аст ки Венсан компанӣ на хуб муҳим набошад. Муҳим нест. ҳамагӣ пас аз 5 дав. Не, Имонбек, вақте ки мавсим 34 бозӣ идома меёбад, муҳим нест пас аз 5 бозӣ ки аст дар ҷои аввал. Баҳор агар зинда бошем баъд дар мавриди 5 ана ин муҳим буданро баҳор бигӯед шумо дар масалан даври 30 Бундеслига. 5 даври гузашта Баҳор хуб буд ё набуд? бар муқобили рақибони заиф, бале. Бед муқобил. Бар муқобили рақибони заиф, бале муқобили Бавария, Айнтрахт Франкфурт. ин хел савол кӯтоҳ. Агар не, бе агар. Не, набуд, хуб набуд. خیلی خوب نبود، اما نتیجه 100% تو مرحله بایر نتیجه 100% به دست نآورد. شما مثلا ببینید اول قرار داشت رئال مادرید بر مقابل مثلا زینه 20 بازی کند اگر 5-0 غلبه کند این نتیجه خوب است. رئال مادرید در اسپانیا قرار دارد. نه اینو تعریف کردن میشود. نه به خاطر که این دسته بزرگ است باید غلبه کند. بیاید اینونیم بیاید جدا میکنیم. مرحله معین چمپیونات بیا 5 تا یک طرف میمونیم. مرحله مشکل من با شما راضیم، البته وقتی که بازی مشکل سر شد با بایر با استون ویلا این از دادن دخول با اینتراخت فرانکفورت این عموما دیگر چیز مرحله برونی عموما دیگر چیز نیست، دوام موسم است و ادامه همون بازی ها است. ما اگر که از نگاه دیگر بگیریم نگاه دیگر در کار نیست، همون از اول موسم تا حال با یک نگاه کنید. مرحله تو برونی مرحله آغاز موسم بحران نیست اینجا، فقط رقیبان رقیب بحران علامت‌های برونی و میاد. بحران در حال میشود که در دسته مشکلی باشد. همون دسته‌ای که بر مقابل دسته‌های ضعیف غلبه کرد، این همون دسته است که بر مقابل دسته‌های قوی نمیتواند پیروز شود. این بحران نیست. بحران این است که ویسان کمپانی رو آنها مربی گذاشتند. ویسان کمپانی در کجا نتیجه بزرگ دارد، در کجا نتیجه خوب دارد. اینجا باید میبخشید موقعی هست که در اونجا گواردیولا مینشست مربیگی میکرد. اونجا فلیک مینشست مربیگی میکرد. آنچلوتی مینشست مربیگی میکرد. وقتی که نیافتند کی را خودت رو تعیین کنند. وقتی که آدم نیافتند نه. برای چی ما شاهد در تابستون چقدر جستجو کردند. برای چی مثلا بایر یافت؟ برای چی بایر خابی آلونسو رو یافت؟ برای چی مثلا بایر چکی یافتگی بود؟ یا این اومدین اقرار میشه پاریس هم خیلی نبود در جستجوی مربی بود باواریا 2 ماه زیاد از 2 ماه علاج نیافت از میتونست موقتا یک نفر رو مربی گذارد
реал мадрид вақте ки масалан реал мадрид вақте ки рафаэл бенитесро аз вазифа барканор кард, зиданро муваққатан мураббӣ гузошт, баъдан анчелоти омад ва мураббии асосӣ шуд. در بین موسم بود اینجا بعد انجام موسم метавонистанд то мураббии нав ёфтан инҳо ҳам ҳамин карро кунанд. من تو هر چی گفتم میتوانیم لیکن در دستای хулоса вақте ки даста ҳамин гуна як мураббиро барои худ муайян мекунад, яъне буҳрон аст онҷо. اینو باید گفت. پای خودش به خودش مقابلن. بحران این است که اونها مربی نواب رو تعیین کردن. ساختار و راهبریتی دسته باور سالهای دیده می شود، اما به واسطه در بازی یک دسته است. چخیل گپی دیگر کمتر دیده می موضوع دیگر است. وقتی ما درباره باواریا وقتی که موضوع درست در خود هم مؤلفی میکنین چیزم درست است. تشکر به شما و میخواستم اگر فکرتون باشه تنها درباره بازی مختصر گفته گذارید. خب در مورد بازی فکر میکنم اون بحثی که بود خودش در مورد بازی بود. دسته باواریا اگر که مثلا اثبات کردن میخواست که با وینسنت کمپانی خوب است باید در این بازی پیروز میشد و امتیازها رو از دست نمیداد همینقدر. من فکر میکنم اون بازی مشکلی که در لیگ چمپیون‌ها داشت تا جای تاثیر رسونده تاون نیست. بر رفتی پس برای در بوندسلیگ خوب بازی کردن باید از لیگ چمپیون‌ها دست میکشد باوریا. نه گپ در دست نیست. وقتی در دو فرم مبارزه میبری اون وقتی که مشکلی سرباری زیاد میشه در یک بازی البته با حالت فیزیکی بازیکن وقتی که دسته توپ وقتی که دسته بزرگ در دو فرم نمیتواند مبارزه برده این دسته رو تعریف کردن در کار نیست. این دسته در 5 فرم مبارزه میبرد. گپ در این اگر مربی درست در یکی از امیلوی باخت شدن در همین بازی که بازی آخری بوندسلیگ نه ولی مساوی باخت در لیگ چمپیون‌ها باخت یعنی که برای از دست دادن دو خال هم برابر به باخت از برای دستور تشکر. تنها این نکته رو من میخواستم اشاره کنم که کارشناسان فوتبال آلمان بعد از بازی با استون ویلا این رو قید کردند که باواریا حالا رخ نکردن یا شکست دادن دسته هایی که به خط دفاع بنهایت چقور می‌نشینند و ژرفتر خط دفاع رو انتخاب میکنند و بازی میکنند تیار نبوده است در این موسم چون تجربه ها نشان داد که برای شکستن آن حالا کمپانی و تجربه‌ای که او دارد در این زمینه کفایه نیستند. تنها اکنون از نتیجه ها و جدولی پرویز در نام خود توقیر نکنید. نه پرویز گفته من رو تصدیق کرد با این جمله های خود. در نام خود هم مؤلف شدن. تشکر سید. بید اکنون نتیجه ها و جدولی دوری مذکور بوندسلیگا رو هم برای بینندگان نشان دهیم. در هفته مذکور خوب بروسیا دورتموند شاید بسیاری ها رو در حیرت گذاشت با اون باختی که از اونیون برلین داشت 2-1. لیپزیگ 1-0 هایدنهایم رو شکست میدهد و همچنین در هفته جوری بایر که 2-0 پیش صف بود مقابل هولشتاین بر این دسته کمبه ها تا آخر برتری رو حفظ کردن نتوانست و 2-2 مساوی کرد. باواریا و لیپزیگ پیش صفان هستند 14 امتیازی دارند. آینتراخت و فرایبورگ در زینه های بعدی می باشند و بایر در زینه پنجم قرار دارد. بروسیا دورتموند عین زمان نه قدر موسم رو خوب شروع کرد تحت رهبری مربی نو نوری شاهین مربی جوان همگی 10 امتیاز دارند و در زینه هفتم آنها موقع گرفتند. در سری ای ایتالیا هم بینندگان گرامی این هفته دو بازی بسیار جالب بود. هر دو هم با اشتراک دسته های شهری میلان اینتر مقابل دسته تورینو که از جمله پیشصفان در سری ا به حساب میرفت 3-2 غلبه کرد. دومی چند بازی اخیر مارکوس تورام گل نمیزد ولی در همین بازی یک بار او هتریک کرد و باید این نکته رو هم قید کنیم که دسته تورینو در آغاز موسم نتیجه خوب داشت و بسیاری ها انتظار بودند که ضد اینتر بازی خوب نشان میدهد اما کارت سرخی بر وقتی ماریپان بر رفت این بازی به تاثیر نماند. اینتر برتری کلون رو به دست گرفت و در آخر باشد به هر حال بعد دسته پاولو وانولی میسر شد که حساب را 3-2 کند. ولی من میخواستم بیشتر درباره بازی فیورنتینا و میلان ما صحبت کنیم زیرا در این بازی رویدادها زیاد اتفاق افتادند از جمله 3 مرتبه پنالتی ها برطرف کرده شد. 2 دفعه آن از سوی دیوید دخیا دروازه‌بان دسته فیورنتینا. ببینید یک موسم بیرون از فوتبال کلان بود اما برگشت آمد در اول البته در فیورنتینا هم بعضی مشکلات پیدا شدند چون همون دوره نبودن او تاثیر رساند ولی آهسته آهسته تدریجاً میتوانیم بگوییم که ما دخیای اصلی رو دیده ایستادیم. من فکر میکنم ببینید دخیا دروازه‌بانی بود که باید از منچستر یونایتد اول جواب داده نمیشد. 11 سال خدمت کرد به دسته بزرگ. آنها چهره‌های درکاری را از دست دور میکنند چهره‌های نادرکار را برای از میلیون‌ها خریداری میکنند. ببینید دخیا چی نشون میده چی مهارت نشون میداد و ما از اون کارنامه‌های دخیا بود که دسته توانست پیروزی به دست آورد. او تا حال چهره است که میتواند حتی به دستای برای دستای بزرگ هم خدمت کند و اینجا بیشتر در همین پیروزی فیورنتینا باید که از مهارت خود همین دروازه‌بان اسپانی حرف زد
و باید به طرفداری او آواز هم داد که این خیلی باید چون این بازیگران پرمهارت به قدر یعنی نمانند. بله عموما ببینید همین گونه حالات کم دیده می شود. البته هستن بازیایی که 2 پنالتی رو یک دسته زدن نمیتواند، اما 2 پنالتی رو به واسطه دروازه‌بان برگردوندنش در رفتی بازی کم مشاهده می شود. ولی این معنی رو دارد که مهارت دیوید دخیا و تجربه بزرگی او در گذشته که تجربه گرفته بود در منچستر یونایتد زیر مربیان خوب گوناگون به قول این تجربه ها امروز برای او کمک کردند از یک طرف و از طرف دیگر این معنی رو دارد که او آهسته پورا برقرار شده است و پورا برگشته شده است و فوتبال بزرگ. حتی در صورت ضروری من فکر میکنم که او میتواند بله شاید دروازه‌بان اساسی منتخب اسپانیا نگردد ولی در قطار دروازه‌بانان احتیاطی حتی دعوت شود در آینده به خاطر خوب دفاع کردن از شرف منتخب اسپانیا. ولی در مورد میلان اونقدر حالا نتیجه خوب ندارد و با این حال دسته خوب در قطار توپ دسته های ایتالیا باقی موندنش حالا معلوم نیست و میدونید حتی من چنین فکر دارم که میشود حتی امکان دارد که میلان دوباره به همان بحرانی که قبلا 10 سال زیاد بود در آن دوباره به آن برگردد و 2-3 موسمی که در قطار بهترین ها بود و در لیگ چمپیون ها بازی کرد این 2-3 موسم اکنون تاریخ شوند و این دسته دوباره به یک دسته میانه هول سری ایتالیا تبدیل شود و همین جا هم با فکر من مشکلی اساسی در انتخاب سرمربی بود. مربی قبلی که کارش خوب بود نتیجه خوب به دست آورد بله او رو جواب میدیم و با جای اون نفری رو میورند که یگان نتیجه خوب در سالهای آخری فعالیتش ندارد. شاید یگانه چیزی که طور ایمانبک قید کرد این رو به اعتبار گرفتند و دعوت نمودند این جوانی پاولو فانسیکا بود ولی اون تجربه که برای مثال پیولی میداد و ببینید در دوره‌های وزن‌ترین وقتی زلاتان ابراهیموویچ در حیاتی دسته بود با او هر کس البته حرف زدن نمیتونست اما همین پیولی بود که جای ابراهیموویچ رو معلوم میکرد ولی نتیجه ها رو برای این دسته تامین مینمود. خیلی افسوس میخوریم که همین گونه مربی رو میلان از دست داد اما این مربی کاردون با تجربه مدت طولانی بیکار نموند و این زمان هدایت دسته النصر عربستان سعودی را برداشت دارد. آنجا هم چهره دیگری ممتاز در تاریخ فوتبال جهانی کریستیانو رونالدو و ستاره های دیگری فوتبال بازی دارند و این رو هم باید بگیم که میلیون ها کار کرده شده است و اگر که همون تناسب بعدی تنافسی بین المللی اگر کار میلان پیش نرود ممکن که فانسیکا به زودی از وظیفه هم سبکدوش کرده شود ولیکن باز هم یک تغییرات دیگر میشود که موسم رو از دست میده میلان. یک چیز دیگر چرا ما اینقدر سر منچستر یونایتد بحث کردیم درباره عوض شدن تن هاگ چیزی نگفتیم که تن هاگ هم شاید با زودی از وظیفه جواب داده شود حتی چنین خبرها بود پس از بازی من گفتم درباره از وظیفه سبکدوش کردن اریک تن هاگ بود ولی چنان ادوکاتی کرده که دیگر نمونده. مشکلی اینجاست که کی رو با جای او مثلا باید انتخاب کنه. من گفته بودم که چون در باواریا پنسان کمپانی رو انتخاب کردن نیافتند بعد با پنسان کمپانی زور شدن در منچستر یونایتد چین حالت بود نامزد ارزنده نیافتند چند بار پیش خانه زیدان میروند ناراضی است. تن هاگ خودش ارزنده بود با هزاران دعوا اومد با منچستر ولی که وقتی که در جام صاحب جایزه شد با یک شانس دیگر دادن ببینید در اکنون آمارها برعکس شده ایستادند و میگن که دو سه بازی دیگر مهلت داده شده است. بله اینجا اصلا نامزد اساسی توخل است و ماکس الگری رو هم قبول دارند و نفر دیگر سرمربی قبلی دسته منتخب. بله من یک مقاله دیگر رو مطالعه کردم که گاری ساوتگیت گفتند که شاید پس از برکنار شدن تن هاگ و نیستل روی مربی منچستر یونایتد شود اگر او شود وضعیت از این هم بدتر میشود. مربی موقتی گفته است نه سرمربی دسته گفتن تعیین میکنه و نیستل کدام نفری رو که فرگوسون تغییری میکند همون نفر میشود برای که به احترام میگذارند به این شخصیت. ببینید بعد از خود اگر حرفی فرگوسون تاثیر بخش می بود رونالدو رو از دست جواب نمیداد. اونجا جنجال بسیار کلان فوتبالی فرگوسون است. اونجا توصیه داد فرگوسون با خود رونالدو مسئله داد و رونالدو هم به خاطر سخن الکس فرگوسون با منچستر یونایتد اما جواب دادن او چرا به گپ فرگوسون اونجا بسیار حالت مرکب بود به فضای دستوی تاثیر رساند. ولی اگر گپ حالت دسته رو بالا مثلا بعد ما میدونیم که او رو احترام میکنند ولی او نمیتواند در قراره که مثلا رو برای دست میگیرد و تاثیر میرسوند اون پیشنهاد میکند فقط. در چنین حالت اگر دو فرگوسون میشد نه تاثیر رسوند نمیتوانست. اون حالت بسیار مرکب بود اونجا دسته یک طرف بود رونالدو یک طرف البته که دسته رو انتخاب میکنه. خب تشکر زیاد دوستان گرامی. اکنون من میخواستم نتیجه باقی مانده رقابت ها رو از هفته سپری شده سری A برای بینندگان پیشنهاد کنیم. دور هفتم جنبست شد. ناپولی تحت راهبری آنتونیو کونته خیلی عالی بازی میکند و چیز دیگر که ما معمولا میگیم یک فوتبال باز
барои як мураббӣ ё як даста баъзан вақт мегӯем офарида шудааст. Лукаку барои мисол нафаре аст ки бо Антонио Конте офарида шудааст ва барои системаи бозии ӯ хело мувофиқу мутобиқам ҳаст. Ва бибинед Наполие ки мавсими гузашта баъд аз чемпионӣ мебоист қаҳрамонии худро дифоъ кунад, ба чӣ ҳолат афтид? Ин мавсим акнун садрнишин шуд. Интер дар ҷои дуюм, Ювентус дар ин ҳафта ғалаба карда натавонист дар зинаи сеюм аст, Латсио, Удинезе дар зинаҳои баъдӣ, Милан 11 хол дорад дар зинаи шашум ҷой гирифтааст ва ҳолати Рома ҳам бисёр печдарпеч аст. Бубинед ки чӣ гуна Деросиро аз мақомаш барканор кардан, нафари дигарро овардан ва гуфта мешавад ҳамин мутахассис Юрич ба наздикӣ мумкин боз ба истеъфо равон карда шавад ва худи Деросиро роҳбарияти дастаи Рома хеле пушаймонанд аз он ки Мауриньоро аз даста ҷавоб доданд. Ду гурӯҳ дар роҳбарият дар мудирияти даста ҳастанд ки зидди ҳам ҳастанд. Аз ин чиз аз ин чиз зиён мебинад даста ва мураббиён. Ба исилоҳи мафиябозиҳо ҳам на танҳо бар зарари даста, балки барои ҳар як футболбоз дар алоҳидагӣ метавонад таъсири бад расонад. Бале. Хуб, ташаккури зиёд. Акнун мегзарем ба мавзӯи охирин, мавзӯе ки вобаста ба Ла Лигаи Испания аст. Реал Мадрид ҳам дучори мушкилиҳои калони кадрӣ шудааст. Дӯстони гиромӣ, ин чиз барои касе пӯшида нест, махсусан дар хати миёнаи майдон ва хати дифоъ. Ҳамчунин гуфта мешавад ки рафтани Тони Кросс воқеан ҳам таъсири бузург расонд ба ин тим ва барқарорие ки дар мавсимҳои қаблӣ буд, ҳоло дидан намешавад. Карло Анчелоти аз як бозӣ ба бозии дигар доимо тактикаро иваз карда истодааст, вале ин на ҳама вақт натиҷа медиҳад. Аммо дар ҳамин бозӣ бар муқобили Вильяреал ки бештар ҳуҷум мекунад ва бозӣ бисёр хуб нишон медиҳад, Карло Анчелоти бори аввал дар ҳамин мавсим тарҳи ҷойгишавии 4-2-2-2-ро истифода бурд. Аз Родриго комилан даст кашид, Винисиус бо ҳамроҳии Мбаппе дар хати ҳамла буданд ва боқӣ монда 4 мавқеи хати нимуҳофизаро нимуҳофизатгарон гирифтанд, аммо онҳо гӯем дар мавқеъҳои каме дигархелтар бозӣ карданд. Ва бибинед натиҷа ҳамин шуд ки Вильяреал дар солҳои охир доимо барои Реал мушкилӣ пеш меовард, гоҳ имтиёз мегирифт, 4-4 бозиҳои онҳо ҳатто хотима яфта буд мавсими гузашта, аммо ин бозиро оромона махсусан дар қисми дуюм Реал Мадрид ба фоидаи худ ҷамъ баст кард. хуб, вақте ки Реал Мадрид мегӯем, ҳатман бояд дар пайи он пирӯзии ин дастаро ҳам дар пеши назар дошта бошем, нобаста аз ин ки бар муқобили дастаҳои заиф бозӣ мекунад ё дастаҳои қавӣ. Вале мушкилиҳои кадрие ки ҳоло ин даста дорад, албатта барои Карло Анчелоти корро сахттар мекунад. Реал Мадрид мисли Бавария аст, бубинед дар Лигаи Чемпионҳо натиҷаи дилхоҳ ба даст омад ва дар чемпионат ҳарчанд ки пирӯзӣ аст, валекин худ ҳамин тақвими зичи мавсимӣ ҳарчанд ки Реал дастаи шоҳонам бошад, дастаи пурситорам бошад, зарари худро хоҳад расонд, валекин он маҳорати кордоние ки Анчелоти дорад, он тактикаи ивазкуние ки ин мураббии итолиёвӣ ба кор мебарад, албатта бо доштани арсенали даркорӣ метавонанд то ҷое барояш кӯмак кунанд. Албатта на ҳама вақт натиҷаи 100% ба даст меояд, валекин он мушкилотҳои кадрие ки Номиддин гуфт дар ин ҷо қайд шуд, дар бораи онҳо албатта зарари худро хоҳанд расонд, вале Реал Мадрид бо он захираи иқтидоре ки дорад, албатта метавонад ин марҳилаи мушкилро дард эҳсос мешавад, албатта, валекин ба зудӣ аз ин марҳила баромада метавонад. Ман чизи некбинона дорам. Ба фарқ аз мавсими гузашта, ҳоло бозии на он қадар устувори Беллингемро ҳам мо қайд мекунем. Албатта ӯ бозингаре аст ки ҳамеша таъсири хуб мерасонад ба бозии Реал вақте дар майдон аст, аммо баъди як марҳилаи муайяне ки осеб гирифта буду баргашт ба бозӣ, ҳоло дар он сатҳи баланд бозӣ карда натавониста истодааст ва гоҳ-гоҳ Анчелоти маҷбур мешавад ки акнун барои дар майдон доштани як плеймейкери хуб, як бозисози хуб, Модричи Мусафедро 90 дақиқа истифода барад дар бозиҳо ва ин нишон медиҳад ки ҳоло нимҳимоятгарони ҷавон ҳоло корро дуруст анҷом дода натавониста истоданд ки Модричро пурра истифода мебарад дар рафти бозиҳо. Ва чизи дигари ҷолиб ин аст ки баъд аз рафтанаш аз Реал Мадрид бори аввал Тони Кросс гӯем ба варзишгоҳ, яъне ба Сантьяго Бернабеу ташриф овард ва ӯ ҳам шоҳиди голи Федерико Валверде шуд, ҳамон нафаре ки ӯро ҷойгузини ӯ ё вориси Кросс дар даста медонанд. То ҳамин бозӣ албатта Валверде ҳам бо он бозиҳо ҳаракатҳояш шубҳаҳоро ба вуҷуд меовард ки оё воқеан ҳам метавонад кори Кроссро иҷро кунад ё на, аммо ба фикрам оҳиста-оҳиста ин шубҳаҳо ҳам рафъ мешаванд, чунки худи Валверде ҳам солини зиёд аст дар Реал бозӣ мекунад ва илова бар ин маҳоратҳояш ҳам хуб аст. хуб, Барселона дар ҳафтаи гузашта ғайри чашмдошт, то ҷое метавонем бигӯем аз Асасуна 4-2 дучори бохт шуд ва дар ин ҳафта онҳоро ду бозии муҳим интизор буд дар Лигаи Чемпионҳо ва дар чемпионат, аммо дар ҳар дуи бозӣ дар маҷмӯъ 8 гол ба дарвозаи ҳарифон заданд ки 5 тои он ба номи Роберт Левандовски тааллуқ дошт.
бубинед ки Ханс-Дитер Флик омад ба даста ва услуби бозии дастаи Барселонаро ҳам хело тағйир дод назар ба оне ки дар давраи Хави буд ва аз сӯи дигар ӯ мисли Хави шикоят намекунад аз оне ки футболбозон чӣ қадар осеб доранд ё талабаҳои мактабро ба даста ҷалб мекунад ин мураббӣ бо ҳамин шароит бо ҳамин имкониятҳое ки ҳаст хело зиёд гол мезанад дастаи ӯ ва аслан як бозии хубу беҳтаринро нишон дода истодааст. Ман саволам ин аст ки оё ҳамин суръатро то ба охир нигоҳ доштан имконпазир аст барои Флик ҳамчун мураббие ки ба ин тим омадааст ва худи гӯем Барселона ба чӣ корҳое дар ин мавсим гӯем иқтидор дорад ва зарфияташ мерасад? бисёри ҳозир тактикарон иваз мекунанд то ки аз чунин схема кам истифода баранд аз нарасидани чунин валекин ва суол он ки то куҷо Барселона метавонад дар масири мавсим чунин натиҷаро давом диҳад худ як бозӣ бо Осасуна нишон дод ки бибинед вақте ки бозигарон асосиро ба истироҳат доданд аллакай натиҷа аз даст рафт ва ҳамун сарборие ки мешавад дар масири мавсими тӯлониву тақвими зич албатта ҳарчанд ки пеш аз мавсим аз ҷиҳати физикии Фликам ҳазор таълим дода бошад ба ҳар ҳол он сарборӣ эҳсос мешавад ва дар масири мавсим албатта мушкилотҳо меоянд чугуна як мавсими қаблиам буд ин ҷавонон он қадар таҷрибаи қавие надоранд ки мавсимро пурра бе иштибоҳ бе зарар барои даста яъне ки сипарӣ кунанд ва ман фикр мекунам ки Левандовски албатта ҳамлавари олӣ аст валекин он голҳои шумораи голҳое ки ӯ зад бубинед ба дарвозаи кадом дастаҳо зад ва инҷо ба мисоли Холланд параллел оварда мешавад бубинед Левандовски Баварияро намешавад мисол оварда на ҳама вақт зидди Баварияро мисол оварда намешавад ҳамагӣ 10 дақиқа пеш дар мавриди Бавария ин гапҳоро ман гуфтам маро сарзаниш карде ки Левандовски на ҳама вақт ба дарвозаи дастаи топ гол зада метавонад нав гуфти ки Алавесро мо ҳеҷ вақт Имонбек нав гуфти ки масалан факт ин аст ки натиҷаи хуб дорад факт аст дар гапи худат содиқ бимон барои мисол дуруст мегӯяд бубинед Холланд кризис дорад вақти бозии топ Роберт Левандовски бозигаре аст ки ба дарвозаи Реал 3 гол 4 гол задааст дар ин маврид чӣ мегӯед чанд сол пеш фарқ надорад чанд сол пеш ин ҳамон бозигаре аст ки ҳоло маҳораташ аз пеш дида хубтар аст خودت تصر 20 از 21 فرق نمیکنه این پروبلم من نیست برای همین اون وقت در بروسیا دورتموند بود این اکنون هر دوش در اصل 21 بود به هر حال نه اینجا شوخی بود که اصلا تجربه خوبه که دارد روبرت لواندوفسکی فکر میکنم از اون بزرگ خوبتر گل میزند 3 گل و بعد آلویس رو با هیچ وقت با اتلتیکو مادرید برابر کردن نمیتونه میتونه برابر کرده چرا اگر همین امکانات در بازی بر مقابل اتلتیکو هم برای لواندوفسکی باشد 200% گل میزنه باشد اگر ببینید باشد اینجا مشکلی در لواندوفسکی نیست مثلا خط نیمه حمایه برای او چنین امکانیت ساختن نمیتونه در اون بازی من با مهارت لواندوفسکی شبهه ندارم با شما این رو گفتن در کار تمام دیگه اونجا بحث نیست لواندوفسکی نمیتواند چون شماره گل ها رو به دروازه دستای توپ بزند البته او سرنوگ نیست نفر سرنوگ نیست که اینجا گپ در سطح حریفان است ببینید با چه حریف در لیگ چمپیونان بازی کرد با چه حریف در چمپیونات اسپانیا ما با تحلیل و خلاصه‌گیری از دو بازی و گلزنی لواندوفسکی کرده ایستادیم وقتی که با دروازه مثل ریال مادرید دوبل کرد بعداً شما فقط گپ میزنید شاره بازی من پورا خاموش تشکر زیاد من میخوام اینجا خواهد کنم که بخشش زیاد روبرت لواندوفسکی همین موسم گل‌های زیاد زده ایستاده است حالا با 10 گل او پیشرفت هست موسم قبلی کی بهترین نوار بود موسم قبلی ببینید برای پارالل موسم قبلی کی موسم قبلی مشکلی دسته بارسلونا در مربی بود دلیل چی است دلیل مشکلی در مربی بود مشکلی در مربی بود چرا لواندوفسکی رو از دست جواب ندادند و خاوی رو از دست جواب دادند به خاطری که مشکلی در مربی بود مشکلی ایواز شد مشکلی مربی ایواز شد مشکلی حل شد لواندوفسکی گوزنی رو سر کرد تمام پای راست رو بسیار در رسانه‌ای کرد این چیز برای روبریت پسند نآمد برای که نتیجه نشون نداد می‌خواد از کمبودی خود افشا شد برای که روبریت دسته و مخلصان دسته بارسلونا توخات کردن نمیتوانند که رئال مادرید برای بارسلونا محبوب است بله او محبوب است چون که بازیگر خوب بود ایمان بی یک بار فکر کرده گپ زدید مربی خوبم بود نبود اگر مربی خوبه بود از دسته جواب نمیدادند بارسلونا دسته نیست که 10 موسم برای یک مربی وقت میدهد که بگذار مطابق شود یاد بگیرد کارو بعد اینجا نتیجه نشد بارسلونا و رئال مادرید این دسته‌ای هستند که در حال نتیجه طلب میکنند برای همین توقع نمیکنند که مثلا گوش کن مثلا رئال مادرید همه جایزه ها رو جمع کند بارسلونا بینش تماشا کند نه اونها هم کسی رو میخوان که مثل مثلا رقیب اساسی دسته رئال مادرید البته جمع میکنند برای همین بارسلونا هم
خاوی رو جواب داد و فلیک رو آورد تا اینکه نتیجه ها خوب شوند. مسئله کلا این رو من هم میدونم، خودت هم میدونی، لیکن با قول مسئله به کلمه همین است نمیگیری. که وظیفه پرابلم اساسی سرمربی است. در چی بود این رو هم میدونم. سبب اساسی جواب دادن مربی و عوض شدن مربی این است که مربی باید نتیجه خوب نشون بدهد. کار مربی بازی دستا رو خوب کردن از کار مربی نیست که در رسانه‌ها اثر تا بگه اقرار شد، خاوی خود اقرار شد که ما فلان ماه میرم، بعداً با قول او سال گذشته خریب که از دست جواب میدادن. خودش رفتنی بود، نه خریب جواب نداد. لاپورتا پایاورانش رفت زاری و تولو کرد، اومد شرطنامه را دیگر کردن. بعداً یک گپی درست گفت، این برابریت نفرید برای که سیر سودای آن کمبودجا رو کار مربی جوابش دادن. کار مربی سیر سودا رو برآوردن است، کار مربی بازی خوب کردن بود با شاگردان خود است. پرابلم داشت، بازیگر ندارد، کاری که کار من به خوی هم مشکلی داشت بارسلونا. مشکلی نمیداشت، مثلا مسی رو جواب نمیدادن. 15 سال شده مشکل دارد. مثلا مسی رو جواب نمیدادن از دست اگر مشکلی نمیداشت. پس باید مسی هم رفته در پی اس جی بشینه در مورد این بارسلونا پول تمام شد رفت. برای همین دیگه در کار نیست این حرفا، به خاطر اینکه با مخلصان دسته بارسلونا و مسی این چیز سخت میرسد. و مثلا مسی هم میتونست که برای مسی رسانه ها من است مگر در رسانه ها صحبت کردن. من خودت از اتمسفر گپ نمیزنم، من دلیل تکلیف من در مورد همین چیز شدم که اگر مثلا مسی هم میخواست در مورد مشکلات بارسلونا موسم های کلونی گپ میزد. در پاریس نشسته درباره بارسلونا درباره کمبودی بارسلونا ولی نکرد. او رفت در پاریس کاری خود رو دوام داد تمام. یگان کار نکرد، موسمی بی‌برارترین در پاریس بود موسم اول. پول به اوده مشکلی درباره مسی مشکلی در این است که باید دیگر سومرات باید دیگر سونا رود باید درباره مثلا بارسلونا درباره بارسلونا بحث میزنی گپ موسم میرود. مثلا خاوی به خاطر جواب داده شد که نتیجه بد نشون داد. بله او بازیگر معتبر است، او شخص معتبر است، مخلصان دسته بارسلونا سالهای سال او رو میدونن و از خاطر نمیبرن. یا همچون سودیا پرویز محمدی میگه سبب اساسی رفتن خاوی از درس چی بود؟ سبب اساسی کلیدی که بود اون وقت ما در رسانه ها میخوندیم با رسانه ها رو نه همیشه باور کردن در با راهبریت آنها گویم در مسئله های گویم همون مناسبت داخلی که هست موافق نآمدن، لیکن سخن اینو میدیم و فکرم اینجا قسما درست است در مورد اون که با چی خاطر با اون خاطر که نتیجه های خاوی در موسم گذشته به نهایت بد بود. پیش از همه با اون سببه که خودی خاوی نمیخواست از بعضی پرینسیپ های خود دست کشد. برای آنکه بسیار یکروی کرد مربی در وقت بازی ها بودند که نجات داده و بارسلونا رو بهتر کردن و نتیجهش رو خوبتر کردن ممکن بود، اما با خطاهای خاوی و گویم کم تجربگی خاوی پرینسیپ های خود رو از دست برد. ولی اصلا بعد اون سخنای خاوی کرده بود. بعد از بازی با پی اس جی این چیز زیادتر دیده شد. در دوره چهارم لیگ خود رو از پرینسیپ های دست بالاتر دانست و نتیجه خوب به دست نآورد. تمام. تشکر زیاد دوستان عزیز. اکنون بیاید نتیجه ها رو برای بینندگان یک بار دیگر گفته گذاریم که در هفته سپری شده یعنی هفته نهم رقابت ها چه نتیجه به قید گرفته شد. اینجا غلبه نوبتی سلتا رو مقابل لاس پالماس با بینندگان شهر دادن لازم. در دربی اندلوسیا سویلیا مقابل بتیس غلبه کرد. ریال سوسیداد و اتلتیکو بازی دیگری مرکزی دور رو دایر کردند، 1-1 مساوی خاتمه یافت و همچنین بالاتر گفتیم که بارسلونا در این دور 3-0 آلاوس رو شکست داد. خب بارسلونا پیشرفت است، 24 امتیاز دارد. ریال مادرید در زینه دوم، اتلتیکو در زینه سوم، ویلاریال در زینه چهارم باقی ماند. در همین مورد موقع پیشرفتی اساسونا رو هم باید گفته گذاریم، اونها در زینه پنجم هستند و اتلتیک بیلبائو در زینه ششم. والنسیا بر این دسته نامدار عین زمان تنها در زینه 18 جدول مسابقه موقع گرفت.